A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. As-sifatur rabi'atu 'asyara min sifatihil wajibati lahu ta'ala kaunuhu qadiran. Bermula sifat yang ke-14 ni bahas segala sifat-sifat Allah yang wajib baginya Allah Ta'ala, itulah keadaan Allah itu yang qadiran. Yang kita mahu sifat ma'nawiyah. Ma'nawiyah yang pun khilafiyah ada. Yang bagah je ma'nawiyah bukan sifat. Yang bagah je sifat. Sifat di dalam sifat hal ya. Sama lagi wujud. Wujud di sifat nafsiyah, ini sifat ma'nawiyah. Yang macam beda je. Wahya sifatun qa'imatun bidzatihi ta'ala ghairu mawjudatin wa ghairu ma'dumatin wa hiya ghairul qudrati wa bainaha wa bainal qudrati talazumun. Dan bermula dianya sifat qadirannya itulah tabuh sifat yang tetap pada zat Allah Ta'ala yang tiada jituh tingkatan mawjud hingga dapat dilihatkan ataupun didengarkan, dan tiada sampai kepada tingkatan ma'dum hana sama sekali. Jadi bainahuma wasitah je antara mawjud dan ma'dum, sama lagi wujud. Wahya, dan bermula dia sifat qadiran itu je bukan daripada qudrah. Di qudrah lain, qadiran lain. Punya qudrah sifat wujudiyah. Jelah sifat wujudiyah punya qudrah. Ini sifat je wasitah. Punya qadiran sifat wasitah. Punya qudrah sifat wujudiyah. Sifat mawjudah. Wa bainaha dan sampai di antara qudrah dan sampai di antara sifat qadiran dan sifat qudrah itu saling berlaziman. Kibar melaziman, famata wujidatil qudratu fi dhatin wujida fiha sifatu al-musammatu bil kauni qadiran. Kibar itulah talazum, maka pada ketika diperdapatkan akan sifat qudrah bak satu zat, yang niscaya diperdapatkan padanya zat akan satu sifat cit yang dinamakan akan sifat dengan keadaan yang berkuasa. Lazim di ketika qudrah na qadiran, hana qudrah hana qadiran. Beda arti apa? Munyo sifat ma'nawiyahnya yang termasuk je qadiran, janjilah atas satu sifat yang lazim pada tabuh zat, tapi dia ilatkan. Dia ilatkan tu, yang ilatkan adanya qadiran gara-gara nak qudrah, ada muridan gara-gara nak iradah. Beda dengan wujud. Wujud je termasuk sifat yang wasitah hasil, tapi je hanya dia ilatkan dengan satu ilat pun. Tidak wujud pada tabuh zat dan hanya dia ilatkan. Memang beda ya. Dia beda di antara sifat haliyah wujud dengan sifat haliyah ma'nawiyah. Yang beda je. Sawaun kanati dzatu qadimatan aw hadisatan. Bersamaan adakah zat yang di sifat qudrahnya itu zat yang qadim pula zat Allah Ta'ala ataupun zat yang hadis. Itu sama. Arti zat apapun zat ada nama jihna mensifat dengan qudrah, pasti je mensifat dengan qadiran. Fadzatu zaidin khalaqallahu ta'ala fihal qudrata alal fi'li wa khalaqa fiha sifatan tusamma kauna zaidin qadiran. Maka mana bermula zat si zaid, zat makhluk itu diciptakan oleh Allah Ta'ala pada zat zaid akan sifat qudrah. Akan sifat qudrah atau qudrah zat zaid atau mengerjakan tabuh perbuatan. Dan pasti wa khalaqa, dan dicipta oleh Allah Ta'ala pada zat zaid akan satu sifat yang dinamakan akan sifat akan keadaan zaid itu yang berkuasa. Itu lazim duduk qudrah pada tabuh zat, duduk sini sifat qadiran. Talazum je. Wa hadhihi sifatu tusamma halan. Dan bermula ini sifat, itulah sifat qadiran, dan sifat-sifat ma'nawiyah yang lain muridan, hayyan dan aliman itu dinamakan ia sifat akan sifat hal. Sifat haliyah.
Apa beda di antara sifat hal ma'nawiyah dengan sifat hal yang ba wujud, ba sifat nafsiyah. Wal qudratu illatun fiha fi haqqil hawadisi. Dan bermula qudrah, sifat qudrah itu wujud ilat padanya sifat kadirannya, ba sifat ma'nawiyahnya. Arti ada si kadiran ngon gara-gara na qudrah. Ma'ilat ji. Na alasan ya. Arti na sebab ada daripada kadiran. Tahu sebab ji? Itulah na sifat qudrah. Yang beda ji. Sedangkan menyoba sifat wujud, sifat wujud kan hal sid. Di na wujud bata zat ji tidak diilatkan dengan satu yang pun yang lain. Na ilat na ji. Di ketika nazat ya na wujud. Sedangkannya nazat di ketika nazat na qudrah maka timbullah sifat qadiran. Jadi qudrah je kailat pada qadiran, munyo hak pada hak segala yang baharu makhluk. Jadi qudrah je kailat untuk qadiran yang munyo ba ada baharu. Ni ba Allah Taala je kena lagi kan. Kerana dia kena ilat nanti seolah-olah apa awal je hana. Dua-dua je na. Sedangkan Allah Ta'ala kan hana awal hana akhir. Sifat Allah qidam. Maka wa amma fi haqqihi ta'ala fala yuqalu ala qudratu illatun fi kaunillahi ta'ala qadiran. Adapun pada hak Allah Ta'ala maka jangan dikatakan bermula qudrah itu yang ilat pada keadaan Allah itu yang berkuasa. Maka baca dakun bal yuqalu bainal qudrati wa kaunihi ta'ala qadiran talazumun. Akan tapi dikatakan tak itikad bu sabit antara kudrah dan di antara keadaan Allah Taala itu yang qadir itu saling berlaziman. Jangan tak itikad. Talazum ya. Dibeta anggap sebagai ilat ya, walaupun hakikat je pun menyebab ada makhluk si qudrah jadi ilat untuk qadiran, si iradah jadi ilat untuk muridan, si ilmu jadi ilat untuk aliman yang pada baharu. Penyebab Allah Ta'ala takenilah talazum antara dua sifatnya, antara sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah. Wa qalatil mu'tazilatu bit talazumi baina qudratin hadisi wa kaunil hadisi qadiran illa annahum la yaquluna bi khalqillahi ta'ala as-sifata saniyata bal mata khalaqallahu al-qudrata fil hadisi nasha'a anha sifatan tusamma kaunuhu qadiran min ghairi khalqin. Ya. Jadi antara getanya ahli sunnah dengan mu'tazilah dari segi sifat ma'nawiyah na persamaan, cuman beda bacuk dah guys. Itu je. Apa beda? Waqala. Dan berkata oleh mu'tazilah, bangun kalimat mereka dengan saling berlaziman di antara qudrah si baharu dan di antara keadaan si hadis itu yang qadiran. Sama lagi tengok dikit. Saya dikit lagi nyansit. Jadi sifat qudrah dengan sifat qadiran yang talazum. Talazum menyebah Allah Ta'ala dan jika ilat talazum ji menyebah ada hawadis. Cuma beda antara getanya dengan Mu'tazilah kecuali sesungguh mereka Mu'tazilah itu tiada diken oleh mereka, hanya diikut oleh mereka. Bagaimana diikut? Dengan diciptakan oleh Allah Ta'ala akan sifat yang kedua. Nyatanya tak dikir pun. Di ketika Allah Ta'ala diciptakan sifat kudrah ba'da zat, Allah pun diciptakan sifat qadiran ba'da zat tersebut. Di bandua zat makhluk Allah Ta'ala. Bandua sifat makhluk Allah Ta'ala. Sifat ma'ani kudrah makhluk Allah Ta'ala. Ma'nawiyah qadiran makhluk Allah Ta'ala. Bandua makhluk Tuhan. Tapi yang Mu'tazilah hanya kenagian. Yang makhluk Allah cuman kudrah kenamanya. Qadiran ji bal kenamanya. Akan tapi kan mereka mata pada ketika dicipta oleh Allah Ta'ala akan kudrah ba'si hawadis yang niscaya muncullah nibaknya kudrah oleh tabuh sifat yang lain. Otomatis kenamanya.
Yang dinamakan akan sifatnya akan keadaannya si hawadis itu yang qadiran. Muncul je daripada tiada gecipta. Ya, beda. Kan maksud tu kan beda. Nyo katanya qudrah gecipta oleh Allah, qadiran bab katanya juga Allah cipta. Pi Mu'tazilah qudrah kau yang cipta oleh Allah. Qadiran yang muncul otomatis gara-gara nak qudrah. Jadi sama dengan mereka ke kadang etika tu sifat qadiran terkaya daripada Allah Taala. Hanya pelai ke Tuhan. Yang telah etika namanya. Bawa ujung dah kan telah macun ya. Yang kali bermula sifat yang ke-15 ni bab segala sifat Allah Taala yang wajib bagi Allah. Itu keadaan Allah itu yang muridan. Wahya dan bermula dia muridan sifatun atau sifat yang juga tetap dengan zat Allah Taala. Itu je yang tiada maujud dan tiada ma'dum. Sama lagi lagi qadiran manusia. Dan dinamakan akannya sifat muridan akan sifat harasit sama lagi qadiran. Wahya dan bermula dia muridan itu je bukan daripada iradah. Perhatian pun muridan lain, iradah lain. Jadi dua sifat yang berbeda. Cuma saling berlaziman sama saja lagi qudrah dengan iradah dengan qadiran. Wasawaun kanati zatu qadimatan aw hadisatan, bersamaan adalah zat yang duduk sifat iradahnya dan sifat muridah itu ji ialah zat yang qadim, zat Allah Taala ataupun zat yang hawadis. Maka menan bermula zat si Zaid itu dicipta oleh Allah Taala pada zat Zaid akan sifat iradah untuk kerja atau perbuatan. Dan itu katanya dicipta oleh Allah Taala padanya zat Zaid akan tambah sifat lain yang dinamakan akan sifatnya akan keadaan Zaid itu yang muridan. Mu'tazilah muridannya otomatis timbul. Muncul dengan gara-gara nak iradah. Ini itu salah. Wa ma taqaddama dan bermula telah dahulu dia menimba khilaf antara Mu'tazilah dan Ahlussunnah pada keadaan qadiran itu juga berlaku dianya khilaf yang berlakulah oleh misil khilaf pada keadaan muridan. Sama aja. Dia Mu'tazilah juga ada etika je. Muridan je muncul sendiri. Dengan gara-gara nak iradah muncul muridan. Tapi nya etika yang salah. Talazum pada hak Allah Taala dan talazum dari segi ma'ilat menyebab ada baharu. Ana pasti di ketika anak qudrah na muridan. Oh anak qadiran. Na iradah na muridan. Talazum maksud lazum bakal hai patih kepada hana. Ketika naji ya, ketika nama mani nama ma'nawiyah yang tinggi. Karena hananya nanti hana fungsi sama dengan qudrah kau untuk mengerjakan sesuatu dan kan muridan juga untuk berkehendak. Tentu apa yang dikerjakan, apa yang dikehendaki. Nanti zatnya kamu sifat dengan muridan otomatis. Dengan duduk sifat qudrah, zatnya kamu pasti sifat dengan muridan otomatis. Mungkin ternafi. Talazum bedakan ilat. Talazum. Bedakan ilat. Menyebab ada baharu yang talazum je min hasu ilat. Nah qudrah pasti nasi qadiran. Menyebab Allah talazum dong, bedakan talazum ilat ya. Mak qudrah pada ikon qudrah kan hana mesti qudrah dengan cara duduk berjalan ataupun pun minimal yang kayak ada masjid. Peklaian mata juga dikira dengan qudrah aja. Qudrah atau fa'il kan umum tak fa'il perbuatan ya.
As-sifatu sadisatu asyara, bermula sifat yang ke-16 ni bab sifat Allah Ta'ala, itu keadaan Allah itu yang bersifat dengan aliman. Wahya juga sama lagi waktu itu tabur sifat yang qaimah, yang tetap dengan zat Allah Ta'ala, itu dia yang tiada maujud dan tiada ma'dum, sama asyik. Wasitah bainahuma. Wahya dan bermula dia sifat aliman, itu dia bukan selain daripada ilmi. Ilmi lain, aliman lain. Wa yajri hadza, dan berlakulah oleh ini sifat pada atas baharu syid, sama gitu waktu. Sama maknanya ma'nawiyah syid. Wa misaluhu ma taqaddama, dan bermula misalnya ma itulah yang telah dahulu dia ma. Dan bermula khilaf syid antara Mu'tazilah dan antara Ahlus Sunnah, itu berlaku si dia khilaf fihi pada sifat alimannya, sama. Sama detail penjelasan sama aja. Ada mandu ma'nawiyah ya. Sama mandu penjelasannya detail sama. Khilafiyah dia sama, penjelasan sama, beda sifat mantap. Bermula sifat yang ke-17, itulah sifat yang wajib bagi Allah Taala, itu sifat, itu keadaan Allah Taala itu yang hayyan. Wahya juga tabur sifat yang qaimah dengan zat Allah Taala, ghairu maujudah, lagi ghairu ma'dumah, sama aja. Wahya dan bermula dianya hayah tu ji, bermula dia hayyan, itu bukan hayah. Wa fihi jami'u ma taqaddama, dan sabit pada sifat hayyan itu seluruh ma yang dahulu dia pada pembahasan aliman, qadiran dan muridan, ikut sama. Dan bermula sifat yang ke-18 yang wajib bagi Allah Ta'ala, itu keadaan Allah Ta'ala itu yang sami'an. Sama je. Wahya itu tabur sifat yang qaimah dengan zat Allah Ta'ala, itu je tiada maujud dan tiada ma'dum. Dan bermula dia sifat sami'an, itu je bukan sama. Dan sabit pada sami'an, itu jami' alladhi, yang dahulu dianya alladhi. Bahasan je detail sama. Dan bermula sifat yang ke-19 yang wajib bagi Allah Ta'ala, itu sifat basiran. Dan bermula dia sifat basirah, itu tabur sifat yang qaimah je dengan zat Allah Ta'ala, itu je tiada maujud dan tiada ma'dum. Dan bermula dia sifat basirah, itu je bukan basar. Wa fihi juga jami' ma yang telah dahululah dia ma. Dan bermula sifat yang ke-20, dan bermula dia sifat 20 itu sempurna ma, yang wajib baginya Allah Ta'ala ada secara tafsil, itu tak etikut, itu tak ketahui, itu tak ma'rifah. Wahya atau yang kedua, itulah keadaan Allah Ta'ala itu yang mutakalliman, sama sifat ma'nawiyah sih mantap. Wahya dan bermula dianya sifat mutakaliman, tetapi sifat yang qaimah dengan zat Allah Ta'ala, ghairu maujudah dan ghairu ma'dumah. Dan bermula dianya sifat qadiman, apapun mutakaliman, itu dia bukan kalam, dan sabit pada mutakaliman itu jami' ma yang telah dahululah dianya ma. Titik. Yang akan selesai 20 sifat yang wajib pada Allah Ta'ala. Tambihun, bermula ini itu satu pemberitahuan. Ma taqaddama, bermula ma telah dahulu dianya ma. Pada ma taqaddama minal qudrati, ni bah sifat qudrah dan sifat iradah, pembahasan ji, sifat ilmu, sifat hayya, sifat sama, sifat basar, sifat kalam, itu yusama dinamakan akan ma taqaddamanya akan sifat ma'ani. Segala sifat ma'ani. Min idhafatil ammi lil khasi, awil idhafatil bayaniyati. Yang kata-kata sifatul ma'ani, yang ialah sebahagian daripada idhafah lafai am untuk yang khas. Arti sifat am mudhaf ilaih, ma'ani khas ji. Ada idhafah am bagi khas, ataupun idhafah bayan kan ya, idhafah bayan ke dalam ya. Wa hadhihi, dan bermula ini idhafah, hiya dinamakan dengan idhafah allati lil bayan. Ini idhafah am bagi khas, ini idhafah bayan. Yang terbuat ini idhafah bayaniyah ada.
Dinamakan akannya ma taqaddama akan segala sifat-sifat ma'ani, ya. Artinya ada sifati kan umum tak sifat. Nak sifat nafsiyah, nak sifat salbiyah, nak sifat ma'ani, nak sifat ma'nawiyah. Sebahagian daripada sifat-sifat ialah sifat ma'ani. Arti ma'ani yang khas ataupun afrad daripada kata-kata sifat. Idhafah sifat bagi khas. Ataupun ialah idhafah bayaniyah. Idhafah bayaniyah. Artinya idhafah bayaniyah berarti antara mudhaf dengan mudhaf ilaih yang sah ketika-di huwa ataupun hiya. Ni sah dah kena pun. Sifat huwa hiya al-ma'ani. Sah dah kena lagi. Artinya idhafah bayaniyah hanya di antara mudhaf dengan mudhaf ilaih yang sah ketika-di dhamir. Dhamir dikehendaki dhamir keban lagi lafaz dia ko je ini dah kena hiya berarti. Sifati hiyal sifatu hiyal ma'ani. Ada kata tak idhafah bayaniyah. Dia berapa? Bahawa punya idhafah bayaniyah tapi khilaf pendapat bagaimana yang haji punya idhafah bayaniyah yang di antara mudhaf dengan mudhaf ilaih yang umum khusus min wajhain yang haji yang punya kaedah haji. Kaedah haji di antara mudhaf dengan mudhaf ilaih punya idhafah bayaniyah yang umum khusus min wajhain. Maka kedebat dia bagai dalam maka menyebab sifat ma'ani, sifatul ma'ani yang hanya dakan je idhafah bayaniyah. Kalau hanaruh umum khusus min wajhain nan. Hanaruh umum khusus min wajhain. Makanya hanya dakan je idhafah bayaniyah hanya yang debatan urang. Maka kena idhafah bayan. Nanti la'allahu bagai apa yang sawab yang idhafah bayan. Baik bayaniyah. Kerana nyudah bid bayaniyah di antara mudah ni muhsin wajhin. Wa ma ba'daha wa huwa kaunuhu ta'ala qadiran tusamma sifatan ma'nawiyati. Sifatan ma'nawiyatan, ya. Nisbatun lil ma'ani, dan bermula barang-barang sesudahnya sifat yang tujuhnya ahli qudrah, iradah, ilmu, haya sama masalah kalam, itu dinamakan je akan sifat ma'nawiyah. Pakaian ke ma'nawiyah nisbatun bermula kata-kata ma'nawiyah itu juga nisbah bagi ma'ani. Tianya ya nisbah ma'ani ma'nawiyah, juga nisbah bagi sifat ma'ani. Apakah jika kena ma'nawiyah, apakah kena disebab bagi sifat ma'ani di annaha talazamaha fil qadimi. Karena sesungguh sifat ma'nawiyah itu dimelazim ia akan sifat ma'ani pada zat yang qadim, zat Allah Ta'ala. Talazum sebab katanya nyan wa tansya'u wa tansyi'u anha fil hadisi, dan tekalah dianya ma'ani ma'nawiyah anha ni ba'nya ma'ani menyebab zat yang hadis alamat taqaddamah. Dia ailat dekan ya, menyebab ada yang hadis kan ailat di sifat ma'ani jika ailat untuk sifat ma'nawiyah. Hadza faham olehmu akan ini titik. Wa zadal maturidiyatu fi sifatil ma'ani sifata saminatin wasamuha at-takwina, dan ketama oleh golongan Maturidi Ahlussunnah wal Jamaah Asyid. Pak ketama pada segala sifat-sifat ma'ani akan sifat yang ke-8. Ini kau kan 7 dengan ma'ani. Lepas je Maturidi nak ketama tak bawa tu ma'ani.
Wasamuha, dan menamai oleh mereka Maturidi akan sifat ke-8 akan sifat takwin nama ji. Sifat takwin, sifat menjadikan ya. Wahya apa sifat takwinnya menurut Maturidi? Wahya dan bermula dia sifat takwin itu sifatun maujudatun, itu satu sifat yang maujudah hasil. Tahu sifat yang dia kata Allah buka hijab, maka dia terkalang kiban hi sifat daripada takwinnya. Kabaqiyati sifatin ma'ani, sama hasil lagi segala ketinggalan sifat-sifat ma'ani yang lain. Lau kusifa annal hijabu la ra'aynaha. Andai kata dibukakan ni katanya akan hijab, sungguh tanya kalon akan sifat takwinnya. Kama tara sifatan ma'ani lau kusifa annal hijabu, sama hukum bandingan je lagi mah. Yang engkau lihat akan segala sifat-sifat ma'ani andai kata dibukakan ni katanya akan hijab. Dia sama je. Sama lagi hakikat sifat ma'ani je, sifat wujudiyah je. Cuman wa antaradahum asy'ariyatu, dan gedebat akan mereka Maturidi oleh golongan Asy'ariyah. Kenapa apa Asy'ariyah hanya akui sifat takwinnya. Ibang gedebat bi anna ma faidatu takwini ba'dal qudrati. Ibang gedebat dengan sesungguh bermula apakah itu faedah sifat takwin ahluna sifat kudrah. Karena kudrah apa takwin lon. Allah Ta'ala menciptakan segala makhluk, segala baharu kan dengan sifat kudrah. Ta'alum kudrah kan kepada yang perkara-perkara yang mungkin ada baharu mandu, maka pun takwin lon. Dia hanya pelele dekat double sifat nah. Nama dan beda, ada fungsi sama acid. Bab penamaan kan beda. Dia pun faedah je. Dia hana faedah kenapa kan? Pakon di annal maturidiyata yaquluna innallaha yujidu wa ya'dimu bitakwini. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala, karena sesungguh kelompok Maturidi itu berpendapat dengan mereka Maturidi. Gimana kenamanya? Dengan sesungguhnya Allah Ta'ala mengadakan Allah Ta'ala sesuatu yang alam alamnya, dan kepadam dan Allah akan sesuatu yang alamnya dengan sifat takwin. Maka pun sifat takwin lah. Sedangkan Allah Ta'ala kan kerana sifat kudrah, menyamakan takwin tu kudrah puji fungsi je yang tu. Nyanyian debatan daripada Asy'ariyah kepada Maturidiyah. Fa'ajabu, maka gejawab oleh mereka Maturidi. Lepas ni nak jawapan, walaupun nak debat nak jawapan. Gimana jawapan? Bi anna al-qudrata tahayya'al mumkina lil wujudi, ay tasiruhu qabilan lil wujudi ba'da'an lam yakun wa takwinu ba'da dalika yujiduhu bil fi'li. Yang ke Mu'tazilah. Dia ketika dia debat li Asy'ariyah apa fungsi takwin? Sifat kudrah kan apa sifat takwin dah. Rupanya dia jawab li Mu'tazilah mana? Dengan sesungguh sifat kudrah. Ke Mu'tazilah. Itu mempersiapkan dia sifat kudrah akan perkara yang mungkin untuk bersifat dengan wujud. Artinya apa? Tasiruhu, dipejadi dianya sifat kudrah akan perkara yang hawadisnya, perkara yang baharu, yang mungkinnya, akan yang menerima bagi wujud. Ya, fungsi kudrah. Artinya kudrah kan maknanya, yang sifat yang mempersiapkan segala perkara-perkara yang baharu untuk bisa bersifat dengan wujud. Yang fungsi kudrah. Sedangkan takwin kepada masa dia dipersiap ba'da sesudah bahawa lam yakun, belum adalah dianya si maujudnya, si mungkinnya. Hanya fungsi kudrah. Kenamanya takwin, sifat takwin berfungsi dan bermula sifat takwin. Sesudah demikian dipersiap di sifat kudrah itu kenamanya diperwujud ianya sifat takwin akan si mungkin bil fi'li dengan cara langsung.
Nanti eksekusi je takwin. Ti sifat eksekusi yang sifat takwin kena ayat. Sifat kudrah yang persiap ni lah. Kan ka dua kali but nah. Dua kali but nak kalau dia persiap ni kudrah, kemudian diteka sifat takwin untuk pernah. Angka dua kali but. Bagus tulah alam yang jawaban kana. Yang jawaban daripada awak Maturidi. Getulah alam. Waraddahul asy'ariyatu, dan getulah akannya jawaban Maturidi oleh golongan Asy'ariyah. Kibang getulah bi annal mumkina qabilun lil wujudi min ghairi syai'in, dengan sesungguh perkara yang mungkin alamnya yang baharunya teguh lam naji itu ji yang menerima bagi wujud daripada hana pada sesuatu pun, hana pada kepersiap-siapkan ji. Pakon kerana alamnya di ketika kagak ini oleh Allah Ta'ala ji untukna, pada jika siap untukna hana pada kepersiapkan ni, tapi dia takkan dipersiapkan tu seolah-olah tu nak jadi entah hana siap. Hana ada jadi yang apa Asy'ariyah. Dia setiap perkara yang kagak ilmi oleh Allah untukna, yang kagak kehendak oleh Allah Ta'ala untukna, ni hana perlu persiapan kapastina aja. Tinggal gaya eksekusi le sifat kudrah yang ke Asy'ariyah. Hana perlu sifat takwin ni. Yang itulah ya. Ya detik. Di na jawaban na gitulah alam. Tapi yang mendua tetap ahlu sunnah. Karena walaupun na khilafiyah lagi kan, nya hai terbit daripada etikad katanya. Ya tepi nah. Wa takun na sifat takwin ya, nah masalah sid. Ini ke masalah ya. Tapi dia lah Maturidi dah dia. Wa min ajli kaunihim zadu hadhihi sifata qalu. Wa min ajlihim, dan ni pak karena keadaan mereka Maturidi, itu getambah oleh mereka akan ini sifat yang ke-8 sifat takwinnya. Qalu, berkata oleh mereka Maturidi, efek daripada mereka geziadah tabah sifat itu, itulah sifat takwinnya. Berpendapat lain, pendapat je. Inna sesungguh segala sifat af'al itu qadimah ya kan mereka. Sesungguh segala sifat af'al, sifat perbuatan Allah Ta'ala, itu je sifat je ialah qadimah. Kal khalqi, lagi contoh diciptakan, wal ihya, gapodin, beri rezeki, dan gapmati. Yang mandum ialah sifat af'al. Yang sifat je ialah sifat qadim. Arti khalqi, sifat khalqi yang naba Allah, yang sifat je qadim. Sifat ihya, sifat rezeki, sifat amatah, yang ialah sifat dengan qadim. Yang dikarenakan je tergolong golongan sifat af'al. Yang kan Maturidi. Pakon yang kita mau dalam golongan sifat qadim. Di anna hadhil alfadha asma'un litakwinil ladhi huwa sifatun mawjudatun indahum wat takwinu qadimun. Karena sesungguh ini segala lafai khalqi, lafai ihya, lafai rizqi, lafai amatah, itu segala nama-nama bagi sifat takwin. Ti afrad daripada sifat takwin. Sifat takwin alladhi, yang bermula dia sifat takwin, di sisi mereka Maturidi itu je sifat mawjud, dan sifat mawjud. Wa takwin qadimun, dan bermula sifat takwin itu sifat yang qadim. Maka di ketika ba'aji takwin qadim, maka afraji juga qadim. Khalaqi juga afrad daripada takwin. Maka nalahkan mereka sifat-sifat af'al itu sifat dengan qadim. Yang beda. Yang beda antara Maturidi dengan Asy'ariyah. Yang etika Maturidi lagi ya.
di segala sifat af'al je qadim. Tema yang menurut Asy'ariyah wa indal asy'ariyati, dan sabit di sisi golongan Asy'ariyah bermula segala sifat-sifat af'al itu je hadisah baharu. Tempatnya ialah ta'alluq tanjizi hadis qudrah. Dia ikut kalau apakah? Qudrah tanjizi hadis, ta'alluq jihnya ialah baharu. Sifat qudrah qadim, tapi ta'alluq tanjizi hadis kan baharu. Sedangkan khalaqiyah kan ialah ta'alluq tanjizi hadis. Ihya juga lagi kan. Jadi wa inda Asy'ariyah bermula segala sifat-sifat af'al itu ji baharu. Bukan baharu di annaha, karena sesungguhnya lafai-lafai uno toh khalqi, rizqi, amata, ihya'nya itu ji ialah nama-nama bagi segala ta'alluq sifat qudrah. Ta'alluq sifat qudrah konyo ji ta'alluq tanjizi hadis itu baharu. Maka menyatakan dalam Asy'ariyah bermula ihya itu ji nama bagi ta'alluq sifat qudrah dengan sifat hayah. Di ta'alluq qudrah dengan sifat hayah, maka gekeun tengah ihya. Dan bermula rezeki itu nama bagi ta'alluq qudrah dengan yang diberi rezeki. Dia qudrah qadim, ta'alluq ji ialah baharu. Dan bermula khalqi itu nama bagi ta'alluq qudrah sid dengan makhluk, dengan yang diciptakan. Dan bermula amatah itu juga nama bagi ta'alluq qudrah dengan yang bersifat dengan mati. Wa ta'alluqatu, dan bermula segala ta'alluq qudrah di sisi mereka Asy'ariyah itu baharu. Yang beda. Yang beda di antara Maturidi dengan Asy'ariyah, ya. Ya, inilah wallahu a'lam.